والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، شرح صدورهم للإيمان وجمعهم عليه وربطهم برباط التقوى، فله الفضل والمنة. أيها المسلمون، لا بد في المسلمين من الصدق في هذه الأخوة والتمسك بهذه الرابطة، فلا وحدة إلا بها، ولا وجود على الحقيقة إلا حين الاستمساك بعروتها والعض عليها بالنواجذ. وإن من حق هذه الأخوة ودلائل صدق هذه الرابطة أن يشعر المسلم أن إخوانه مظاهرون له في السراء والضراء، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إخوة الإيمان، إن تفريج كرب المكروبين وإغاثة الملهوفين والسعي في حوائج الأرامل واليتامى والمساكين ومواساة الغرباء وإنذار المعسرين والإعانة على شتى نوائب الدهر، كل ذلك موعود عليه بالإحسان وعظيم الجزاء في الدنيا والآخرة. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. an bɛ Ala tanu, an bɛ barika da an dabama ye, ale min n'a ye suratul fatiha jigin a ka alikuranɛ ba kɔnɔ. suratul fatiha in ka kɛ alikuranɛ a suran fɔlɔ ye, ka suratul fatiha in ka fɔ ko sali tɛ minɛ ale kɔ, sali tɛ minɛ ale kɔ. sali tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ fatiha dɔn, mɔgɔ min tɛ se ka fatiha kalan ka dafa a ka sali kɔnɔ. o bɛ sura in bonya de yira, o bɛ sura in jɔyɔrɔ de yira silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka bato kɔnɔna na Ala yɔrɔ. o suratul fatiha ni Ala y'a bɛn aya 7 ma, nka aya 7 in an tɛna kuma bɛɛ kan.
nga aya fila ba kɔnɔ o aya fila in an y'a kanu ka limaniya jɔnw hakili lajigin o aya fila in jɔyɔrɔ la ala yɔrɔ o aya fila in jɔyɔrɔ la silamɛ ka bato kɔnɔna na o aya fila in barika kama a ka kan silamɛ seliko 10 n'i bɛ ka suratul fatiha kalan i ka miiri a aya kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i sera ni aya fila in na o aya fila in ala b'a fɔ a kɔnɔna na bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in selibato kelen kelen bɛɛ lajɛlen silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen limaniya jɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen sujudu bina kelen kelen bɛɛ lajɛlen ala ye n'u sera ni n'u bɛ ka suratul fatiha kalan f'u ka se ni aya in ma iyyaka na'bud an tigi ala e kelen pe an bɛ de bato ka bato kelenbanciya fɔ fɔlɔ k'o di ala ma ka ko bato yɛrɛ fɔli ɲɛ iyyaka e kelen pe mun de bɛna tugu o la na'bud an bɛ de bato nin b'a yira silamɛw ko ala kelenbanciya o yɛrɛ de ye diinɛ ye n'a bɛ fɔ ma arabukan na ko at-tawhid l'unicité d'Allah. Dieu est unique. Son unicité doit être établie dans tous les propos, dans tous les gestes, dans tous les actes qui sont posés par le croyant. Iyyaka antige ala ekelen pe na'bud on be de bato ini mɔgɔ tɛ dɛ an t'an fa bato an t'an ba bato an tɛ jamanatigi bato an tɛ nafolotigi bato an tɛ tɔgɔtigi bato an tɛ jotigi bato an tɛ farakurun bato an tɛ jirikurun bato an tɛ foyi bato e ala kelen pe de ye bato ma ye an ka bato kɛrɛnkɛrɛnnen don e ala de k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la ala ye nin de kama suratul fatiha seli tɛmɛna n'ale tɛ ka da ka kumakan minnu b'a kɔnɔ seli kɛko 10 i bɛ lahidu de di ala ma seli kɛko 10 i bɛ kumakan de di ala ma seli kɛko 10 i bɛ kali ala ye de seli kɛko 10 i bɛ ala k'i seere ka melekew k'i seere dantan fɛn fɛn min ni kalankan in mɛn k'a bɛɛ lajɛlen k'i seere k'a fɔ ala kelen pe e b'ale de bato i bɛ mun tugu o la wa iyyaka nasta'in an tigi ala e kelen pe anw bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ anw jigi ye e de ye anw damakasi yɔrɔ ye e de ye anw misi yɔrɔ ye e de ye anw ka kani bɛ kɛ e ala de ye anw bɛ dugu tilafɛ seli kɛ e ala de ye waati la kuma min na adamadenw sunɔgɔlen don kɛ e ala tɛ sunɔgɔ e tɛ jingɔn yɛrɛ jango ka sunɔgɔ anw bɛ wuli su dugu tila an lamini bɛɛ sunɔgɔlen jamana bɛɛ sunɔgɔlen nka e ala e tɛ jingɔ jango ka sunɔgɔ anw b'a dɔn k'a fɔ e ɲɛ bɛ anw na o de kama anw bɛ wuli ka dɛmɛ ɲini e ala fɛ wa iyyaka nasta'in an tigi ala an ka maɲumako kan fɔ yɔrɔ ye e de ye dɛ an ka dɛmɛ laban ye e de ye an ka jigiya laban ye e de ye anw kungo fɔ yɔrɔ laban ye e de ye wa anw bɛ fɔlɔ e de la wa anw bɛ laban e de la an ka ko bɛɛ lajɛlen na iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons.
c'est toi dont nous implorons le secours. Des statuts qui sont constitutifs de la puissance et de la grandeur d'Allah. Il est seul digne d'adoration. Il est seul digne de l'imploration de notre secours. Car si vous demandez secours auprès de quelqu'un, celui-ci demandera secours auprès de qui? Quand celui-ci trouvera quelqu'un auprès de qui il va demander secours, secours sur secours, jusqu'à demander le secours suprême qui n'est autre que Allah. Regardez ce qui s'est passé en Turquie en 45 secondes. En 45 secondes, des milliers de personnes se sont endormies, mais se sont réveillées en 45 secondes dans l'au-delà. Ce secours pour trouver dans les décombres de ces terribles tremblements de terre, trouver des vivants dans ces décombres, ce secours est véritablement de la puissance d'Allah. Trouver des vivants dans ces décombres, on en a toujours trouvé. Après ce genre de graves tremblements de terre. Mais à chaque fois, cela fut un miracle. Dieu est toujours là pour montrer à l'humanité que le désespoir n'est pas du domaine d'Allah. Les créatures doivent toujours espérer sur Allah, sur le secours d'Allah, sur le recours à Allah, sur l'aide d'Allah. C'est pourquoi la sourate Al-Fatiha, le préambule du Coran, est une sourate décisive du Coran, compte tenu des propos qui y sont tenus. Qu'Allah nous facilite une bonne connaissance de la pratique de notre religion. Allah ka jɔnw, ni yɔrɔ de la an b'an ka bi wɔlɔnda in kolonkolon dɛmɛ kan. Fɛn fɛn bɛ tali kɛ buna adamadenw ka dɛmɛ na ka taa ɲɔgɔn ma. Fɛn fɛn bɛ tali kɛ buna adamadenw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn o fɛn na. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Dɛmɛ bɛ kɛ mun de kama? Dɛmɛ bɛ kɛ de ka adamaden nafa. Dɛmɛ bɛ kɛ de ka degunko ɲɔni ka bɔ yen, ka nɔrɔ bila ni lafiyako ye. Dɛmɛ bɛ kɛ de ka tɔɔrɔko ɲɔni ka bɔ yen, ka nɔrɔ bila ni lafiyako de. Ka hamiko ɲɔni ka bɔ yen, ka nɔrɔ bila ni lafiya ni dususuma ye. Dɛmɛ bɛ kɛ de à chaque fois adamaden t'a fɛ k'a yɛrɛ ye lihalaya min kɔnɔ n'o man ɲi, ka adamaden dɛmɛ ka bɔ lihalaya kɔnɔ, a ka bila lihalaya kɔnɔ, lihalaya min n'o de ka ɲi. Allahu subhanahu wa ta'ala, ale dun a y'a fɔ ka jɛya, a ye ciden o ciden ci fo ka taa bila cidenw laban na alakira Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye. A y'a ka cidenw bɛɛ lajɛlen kunnafoni fɛn na u kan ka min dɔn ka ban ka lase u mantow ma. O ye jumɛn ye? Al-khalq iyalullah. Ala ko ko danfɛnw k'ale ka denbayaw de don, ale ka kɔlɛw de don. Ko danfɛn bɛɛ lajɛlen ale ka kɔlɛ de, ale ka denbaya.
ja ala ye danfɛn o danfɛn dan a bɛɛ ye ala ka denbaya de ye ka da kan ala ko k'ale ka hinɛ bɛ s'a bɛɛ ma wa ale ka hinɛ b'a bɛɛ kan a si tɔɔrɔli man di ale ala ye wa mɔgɔ o mɔgɔ ne ye ale ka danfɛn dɔ ye tɔɔrɔ kɔnɔ ka baara kɛ min bɛ dɔ bɔ o ka tɔɔrɔ la walima ka baara kɛ min b'o ka tɔɔrɔ falen lafiya la ala ko k'i ye dɔ ta ale ka denbaya donni na dɛ al-khalq iyalullah, les créatures sont la famille d'Allah. Les créatures sont sous le regard d'Allah, la surveillance d'Allah. Il veille sur ses créatures. Il observe ses créatures. Il aime celui ou celle qui s'intéresse à ces créatures dans le sens de la bienfaisance. Il apprécie celui ou celle parmi les créatures qui se donne du temps pour les autres créatures, pour servir les autres créatures. Dieu considère devant chaque action de bienfaisance faite par une créature à l'endroit des autres créatures comme un acte fait à son endroit à lui, le Créateur. C'est pourquoi le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, un jour, il était en compagnie de ses disciples dans une causerie intéressante, portant sur la qualité des hommes, les meilleures qualités parmi les hommes, les qualités les plus appréciées par Dieu parmi les hommes. Dans ces hadiths, dans cette causerie du prophète en compagnie de ses sahaba, un de ses compagnons lui posa la question: Ya Rasulallah, man ahabbu nas ilallah, qui est cet être humain le plus préféré par Allah parmi les humains, le plus apprécié par Allah parmi les humains? C'est qui? En réponse à cette question, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, dit: Anfa'uhum linnas. L'humain le plus préféré par Allah parmi les humains est celui qui est le plus utile aux autres dans la vie. Celui qui rend le plus grand nombre de services aux autres. Il est le préféré d'Allah parmi les autres. Celui qui toujours est au service des autres. Celui qui toujours est prêt à servir les autres, à voler au secours des autres, à faire en sorte que ceux qui souffrent, faire quelque chose pour réduire leur souffrance à eux, ou pour supprimer leur souffrance à eux. Ceux qui sont dans les soucis, faire quelque chose pour adoucir leurs soucis, ou pour mettre un terme à leurs soucis. Ceux qui souffrent des souffrances de tout genre, toujours faire quelque chose à l'endroit des personnes qui sont dans le besoin d'être aidées. Aider les créatures, c'est décharger Allah d'une partie de ses charges. Dieu est capable de tout. Dieu est omnipotent. Dieu peut tout. Il est omniscient, il sait tout. Il n'y a pas de limite à son pouvoir. Mais Dieu a ainsi structuré la vie de l'humanité. Mettre un tout parmi l'humanité. Un tout. Des riches, des très riches, des pauvres, des très pauvres.
des pauvres et même des très, très, très pauvres. Le jour où j'ai découvert dans un de mes voyages à travers la planète, dans une partie de l'Inde, le jour où j'ai vu des êtres humains qui dans leur vie n'ont jamais possédé une chaussure à cause de la pauvreté. Ce jour-là, j'ai compris que la terre, c'est tous les extrêmes, même les plus inimaginables, les plus impensables. Des êtres humains qui n'ont jamais été propriétaires d'une chaussure à cause de l'extrême pauvreté. Comme quoi, ne résumez pas la vie à votre environnement. Quand on vous dit que tout existe, eh bien, tout existe dans les deux sens. Des riches, des très riches, des pauvres, des très, 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 très pauvres, jusqu'à franchir l'impensable, l'inimaginable. C'est pourquoi Dieu est regardant. Ala nyeda elendo kada madun laje ni hine baray kata jonu yoro ale ka dantan femunu nale ala manyine ko de aga hine bukande ngala nyine mayadla ni ndlan choko de la ka sanfe mo kana ka chamanche mo kana namba foluma to kana ko classe moyenne ka duguma mo kana namba foluma ko momnu atolu nya atolu ko oluka balwe du mana soro bi obe dumbiye ka soroka munumbe sanfe ka duguma mo kalfa do olula ko ko hakilito olula de kabanga sanfe mo oluka konyeli siri duguma mo la nu jambla duguma mo la ale alamimbu bela jelen sanfe kale fana bi jambla ola ala te kuma ka yere sosode akwale de masaye masami aya sebe ayre kunga ko hina masa kabanga layduta akuman la yarhamu nas la yarhamuhu Allah akoy mawo manite hina adama dona nite hina ale alaga jona kale alaba ka hina tegayla nite hina ale ka dantan fauna ete hina ale ka jona ete hine yadama de nyona akole ala ale mimbe e sanfe hin ale mi hine tigiye akole fana baka hine tigayla ote ala bolo ko gelenye man la yarhamu an-nas la yarhamu Allah nite hine jona ite hine dan fauna ite hine duguma mawla ala ko kale fana te hine ila de ibe bobo ko kala makuma mena ifana kenye ko dama ibi yere soro de kono ala ka jomine li ala bolo ko gelende o to fuyi ala bolo ki mine ki siriki da halate segon kelembo ala bolo ini ka moyen ini ka joro ini ka sengola ini ka fembe ki siriki da segon kele atobo ala yoro nga tanke adama e ka hina de nyesine do ala ka jomma ala ka danfema e ka toro e bi yere mine iseko de mayra bela jelena o kana se ala ka jomma ala ka danfema e ka do fana ki fana mine lendo ala bolo mine chugo de la ale se ka femfe kila ba toto be abi toto bela ko kada ka kibe hina ale ka danfema kibale ka danfema ibi yere mine ka bu toro lima ibi chesri iseko de mayra bela ika hina de kasuma shu ika hina de kasuma tle wale fana ale ala fana ka hina bi jo yesu aka hina be jo yetle al khalq iyalullah les créatures sont la famille d'Allah. Dieu ne les a pas laissées à elles-mêmes. Dieu est regardant vers ses créatures. Allah maka danfon dan kufli de ala ko ale ka danfon nya ka kolewdi aka dimba yawde do a nyebe fembela aka danfon mago be demena yororo ni do ka demen sera mai ala ko ki do ta le ka donina aka danfon mago be hina la yororo ni do ka hina sera mai ala ko ki do ta le donina e mago min be kle ban do ta lila ala donina e donin tabaga e jonye Allah
ala ka kan ka doni tabaga ye ala ka an ka doni tabaga ye nka a bɛ ɲini de dɛ a bɛ ɲini de dɛ loterie tɛ dɛ a bɛ ɲini de dɛ a bɛ ɲini ni mun ye a bɛ ɲini ni ala ka jɔnw hinɛli de ye a baara a kɛwale a n'a kumakan ne kama ala ka ciden a ko irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama a ko a ye hinɛ dugukolo kɔkan mɔgɔw la san kaba mɔgɔw o ye jɔn ye ale ala a n'a ka mɛlɛkɛw k'olu fana bɛ hinɛ aw la aw m'a ye chaque fois ala bɛ ɲuman sara ni ɲuman de chaque fois ala bɛ ɲuman sara ni ɲuman ye min ka bon ka tɛmɛ ɲuman min kɛra kan irhamu man fil ard faites miséricorde à ceux qui sont sur terre ceux qui sont en haut vous feront miséricorde. Vous voyez la justice divine, la justice d'Allah, une justice équilibrée, une justice d'équité, une justice absolue. Justice dans laquelle le bien est toujours payé par un bien plus meilleur, plus grand. C'est pourquoi la bienfaisance doit être considérée comme un acte sans alternative. C'est un acte qui n'a pas d'alternative. On ne peut pas cesser de faire du bien. Sinon, on fera quoi à sa place? Du mal? Le mal n'est pas une option. Le mal n'est pas une option. Qu'à la face de nous, des bienfaiteurs de jour, comme des bienfaiteurs de nuit, des bienfaiteurs à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, car il n'y a pas d'alternative au bien. Allah ka jɔnw ala ye alakira mankutu a ka alikuranɛ ba kɔnɔ mankutu la mankutu min ni diɲɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan ka misali t'a ma mankutu min ni diɲɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan k'a lamɛn diɲɛ masakɛw kan k'a lamɛn diɲɛ ɲɛmɔgɔya bɛ adamaden bolo yɔrɔ o yɔrɔ ala ye alakira mankutu aya ni aya min ala ye alakira mankutu ni aya in na alikuranɛ ba kɔnɔ ni kumakan mun ye ni ala ye ɲɛmɔgɔya de ye mɔgɔ ma ni ye nin kumakan in ta ka baara kɛ n'a ye i bɛ ka ɲɛmɔgɔya kɛ hɛrɛ kɔnɔ ka kun cɛ hɛrɛ kɔnɔ ala ye alakira mankutu ni mun ye a ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ala ko a ka ciden ma bismillahi rahmani rahim ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ako ya rasulallah ko nga cide mon prophète nga cide d'enfants ɲɛmɔgɔ cidenw ɲɛmɔgɔ sahabaw ɲɛmɔgɔ limaniya jɔnw ɲɛmɔgɔ adamaden bɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ ne ala de ye muhamadu k'u ka ɲɛmɔgɔ ye ala de bɛ ka muhamadu mankutu a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ko walaw kunta fazzan ghaliza alqalb a ko muhamadu ne kun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min a kati ka gɛlɛn a karo ka gɛlɛn a tɛ hinɛ a tɛ magari a tɛ sɔn mɔgɔ ta ma ne tun kɛra o mɔgɔ ye lanfaddu min hawlik jama min filɛ i nɔfɛ nin ye ɲankuma jama in warangara ala de ko ten le dirigeant ɲɛmɔgɔ ni kɛra mɔgɔ kati karo gɛlɛn ye mɔgɔ min tɛ hinɛ mɔgɔ min karo ka gɛlɛn mɔgɔ min dusukun jalen mɔgɔ min tɛ makari nin bɛɛ ka ɲɛsin jɔnni ma i ka mara mɔgɔw ma i duguma mɔgɔw ma n'i kɛra nin bɛɛ ye i tɛ hinɛ i tɛ makari i dusukun jalen i ni finen ko ni e muhamadu tun kɛra o mɔgɔ ye ko jama min filɛ i nɔfɛ nin ye ko ɲankuma jama in warangara ala de ko ten o de kama n'aw ye ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a duguma mɔgɔw b'a fɛ a bɛ hinɛ u la de jamana ɲɛmɔgɔya o de ye ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ f'i duguma mɔgɔw
e ka si olu ye ka tilen olu ye ka si olu ye ka tilen olu ye ka hami olu ye ka jɔ olu ye olu bɛ lafiya sɔrɔ ko o ko la e bɛ lafiya e ka baara ye o de ye. Allahu subhanahu wa ta'ala a ko a b'i kanu don i dugumamɔgɔw la parce que u hinɛ b'i la u hinɛ b'i la u makari b'i la e mana olu ka ko ɲɛmɔgɔya la pour que k'a k'i kun dɛ pour que k'a k'i yɛrɛ ye dɛ e nana olu ka ko ɲɛmɔgɔya la de k'a k'olu kun k'a kɛ olu ye ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ wa Ala ko k'ale tɛ ɲinɛ i kɔ ka d'a kan e ma sɔn ka ɲinɛ i dugumamɔgɔw kɔ. a ko Muhamadu walaw kunta fazzan ghaliz al-qalb lanfaddu min hawlik. Prophète d'Allah, si tu étais un dirigeant au cœur dur, à la décision implacable, à la dureté des comportements, à l'impitoyabilité des actes, bref, si tu étais un homme au cœur dur, tu aurais fait le vide autour de ta personne il y a longtemps. Mais tu n'es pas cet homme au cœur dur à l'endroit de ses administrés, à l'endroit de ses subalternes, à l'endroit de ses gouvernés, à l'endroit de ceux qui sont autour de toi. Si tu étais dur à leur endroit, il y a longtemps que tu aurais fait le vide autour de toi. Comme quoi, pour rassembler, il faut être pardonneur. Pour rassembler, il faut être miséricordieux. Pour rassembler, il faut faire preuve d'aimabilité à l'endroit de ceux qui sont en bas de la pyramide. Il faut faire preuve de mansuétude à l'endroit de ceux qui sont au bas de la pyramide, de gentillesse, de solidarité, de compassion, bref, tout à l'opposé de la dureté, tout à l'opposé de la pénibilité, tout à l'opposé de l'impitoyabilité. La religion de l'islam est l'incarnation de ces valeurs-là. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension des enseignements du sermon de ce vendredi. Qu'Allah nous facilite la traduction des propos contenus dans ce sermon dans nos actes de tous les jours. Qu'Allah renforce notre foi, qu'Allah apaise notre âme, qu'Allah nous donne la chance de vivre dans la foi et de terminer la vie dans la foi. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وسلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام
والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.